Gusto mo ba makabarato o nanguhuna kon may ada? Ba-iba ng medisina, hit pagpurga, hit iyo ng mga kanding ngang kanyero? Ano daw la ang pwede nga natural nga medisina o medisina nga makukuha ha mga tanong nga may dakalabutan hit resulta hin pagpurga. Ang dahon han oregano inusangan na tubuhin natural ha aton nasud. Maihan na ini nga ginagamit nga medisina ha pagtambal han ubo, topical ointment ha Pilipinas. Dugang pahini, maaram ba ka mo nga ang dahon ng oregano kung ginkukuhaan iya dugaan pwede maging usangan natural nga medisina nga may antimicrobial, antioxidant, immune boosting ngan pagpurga? Dinihini nga video ipapakita hit amon grupo kung paano paghimuhin oregano oil na pwede gamiton nga natural nga pampurgahan mga kanding ngan karnero. Kumuhahin dahon hin oregano ngan kuhaan sa nga hini. Hugasi it mga dahon ngan ibulad hasta magmara. Sunod, tudturaan mga dahon, tubtob an mga dahon hasta nga maging pino o gamitan hin kutsilyo para gumudti-gudti. Ibutang an na pino nga mga dahon hin oregano hagarapon ngan ighalo pati an coconut oil hasta nga natahuban an mga dahon. Ihumol ang garapon hanapaso nga tubig, kasulodhan na 10 ka minutos. Kayo man hini o kaya, gintampuan ng mga dahon ng coconut oil, pabahiya sulod duha ka semana nga mas maupang kon kung kada tulo kada adlaw. Ibutang ginhalo ha pusa cheese cloth o sa para makuha ang tuga hini. Arahan mga sagol, hini, amo ini at sukol, han pagtambal 1:1, mixture to body weight ratio. Utraha ini kahuman, hin 14 ka adlaw, ngan kada tulo ka bulan. Parahan mga purod, ibanan hin 50% ang ihihatag. Amo ini hinaot nga nahibaro kita kung ano ang paagi paghimo hin oregano oil nga pwede naton gamiton nga pampurgahan aton mga kanding ngan karnero. Rotation 8 hini, damo na salamat!